بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أرسلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم। ये थे मोहम्मद रईहान सल्लल्लाहु राजोपट्टी। कुरान पाक अल्लाह की किताब है और अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर किसी का मकाम व मर्तबा है तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकीदत में नज़राने अकीदत पेश करने के लिए मोहम्मद अरमान सल्लल्लाहु राजोपट्टी को दावत सुखन देता हूँ कि वो आए और नाते नबी को मनाए।